ଶିବ ଶଙ୍କର। ଏହି ଭଜନଟି ଧୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। आहे शिव शंकर नीलकंठ सिद्धेश्वर आहे शिव शंकर नीलकंठ सिद्धेश्वर भासी जाए भव जले कर मोते उद्धार। आहे शिव शंकर नीलकंठ सिद्धेश्वर भासी जाए भव जले कर मोते उद्धार। एते केते खळ बुद्धि पड़ी छंती शरण शरण सम्राड़ी तांकु करी अछ तारण। कला बलद कु धड़ा करी अछ आपण धबल करी नाम बहिछ धबलेश्वर। मंथन बेले विष विषुग्रासी तुमर दयारे देव भीति दूर होइछि। नीलकंठ बोलाइछ रक्षा करी धरित्री नीलकंठ बोलाइछ रक्षा करी धरित्री। नाश पालन कर्ता महादेव महेश्वर। शिव शंकर नीलकंठ सिद्धेश्वर भासी जाए भव जले कर मते उद्धार। आहे शिव शंकर नीलकंठ सिद्धेश्वर। ଏହି ଭଜନଟିରେ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଶିବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ନିଜକୁ ଭବସାଗରରେ ଭାସୁଥିବା ଅସହାୟ ଜୀବ ମନେକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିନୟ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଭଜନଟି ଏକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭକ୍ତ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଭୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଓ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଶିବଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତକୁ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର।